بسم الله الرحمن الرحيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तुम उन मुशरिकों को जहाँ पाओ मार ही डालो और उन लोगों ने जहाँ मक्के से तुम्हें शहर बदर किया है तुम भी उन्हें बाहर निकाल दो। और फितना परदाजी शिर्क खूंरेजी से भी बढ़ के है। और जब तक वो लोग कुफ्फार मस्जिदुल हराम के पास तुमसे न लड़ें तुम भी उनसे उस जगह न लड़ो। बस अगर वो तुमसे लड़ें तो बेखटके तुम भी उनको कत्ल करो। काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वो लोग बाज रहें तो बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक के फसाद बाकी न रहे और सिर्फ खुदा ही का दीन रह जाए। फिर अगर वो लोग बाज रहें तो उन पर ज्यादती न करो क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है और कुछ महीने की खुसूसियत नहीं। सब हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। बस जो शख्स तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज्यादती तुम भी उस पर करो और खुदा से डरते रहो। और खूब समझ लो कि खुदा परहेजगारों का साथी है। और खुदा की राह में खर्च करो और अपने हाथ जान हलाकत में न डालो और नेकी करो। बेशक खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और सिर्फ खुदा ही के वास्ते हज और उम्रे को पूरा करो। बस अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुर्बानी मयस्सर आवे कर दो। और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जावे अपने सर न मुंडवाओ। फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो सर मुंडवाने का बदला रोजे या खैरात या कुर्बानी है। बस जब मुतमईन रहो
تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کرے تو اس کو جو قربانی میسر آوے کرنی ہوگی، اور جس سے قربانی ناممکن ہو تو 3 روزے زمانے حج میں رکھنے ہوں گے اور 7 روزے جب تم واپس آؤ۔ یہ پوری دہائی ہے۔ یہ حکم اس شخص کے واسطے ہے جس کے لڑکے بالے مسجد حرام مکے کے باشندے نہ ہوں، اور خدا سے ڈرو، سمجھ لو کہ خدا بڑا سخت عذاب والا ہے۔ حج کے مہینے تو اب سب کو معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحجہ۔ پس جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج لازم کر لے تو احرام سے آخر حج تک نہ عورت کے پاس جاوے، نہ کوئی اور گناہ کرے، اور نہ جھگڑے، اور نیکی کا کوئی سا کام بھی کرو تو خدا اس کو خوب جانتا ہے، اور راستے کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل مندو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس میں کوئی الزام نہیں ہے کہ حج کے ساتھ تم اپنے پروردگار کے فضل، نفع تجارت کی خواہش کرو، اور پھر جب تم عرفات سے چل کھڑے ہو تو مشعر الحرام کے پاس خدا کا ذکر کرو اور اس کو یاد بھی کرو، تو جس طرح تمہیں بتایا ہے، اگرچہ تم اس کے پہلے تو گمراہوں میں سے تھے، پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوں وہیں سے تم بھی چل کھڑے ہو، اور خدا سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم ارکان حج بجا لا چکو تو تم اس طرح ذکر خدا کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بڑھ کے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، حالانکہ پھر آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔